സജീനെ വിളിച്ചേ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കാനും പറയാനോ ആരുമില്ല. അല്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നീ ആദ്യം സജീനെ വിളിക്ക്. അതല്ല, സജി മറ്റേ ചേച്ചിയായിട്ടാണ് തന്നെ. ഏത് തമിഴമ്പി ചേച്ചിയായിട്ടെ ചേച്ചിയില്ലേ, ചേച്ചിക്ക് യൂറോപ്പിനുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരണം. திடீர்னு எல்லாரும் குடும்பஸ்தர் ஆயிட்டானுங்க. பா சரியான ஷாட்டு. அவன் குழந்தைய கூட்டிட்டு வரான். பா ரெஸ்ட் எடுத்துறாங்க. அஞ்சு நேரத்தில் இருக்கிறாங்க. லைட்டு ஈட்டிங்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. நேரம் சந்தோஷமாவே இருக்காங்க.